पिलाने तुम +2 बोर्ड एग्जाम 2027 ऑलरेडी सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन दिखासी पॉलिटिकल से सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन मध्य आज आम तुम जोटा प्रथम लॉन्ग क्वेश्चन दि जाता सिलेक्शन भारतीय संघीय व्यवस्थार वैशिष्ट्य से लॉन्ग क्वेश्चनटा आज आम डिस्कसन करिया वीडियो को एंड पर्यंत देखूँ। टोटाली मु 12टा पॉइंट बहुत छोट छोट पॉइंट करके तुम आंसर देसी एक्जाक्ट जो मैंने एमती लिखिदेवे से मैंने 8 ରୁ 8 मार्क निहाती आणवे। तो वीडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ जहाँ भी मुझे नोट कहूँ आपण मैंने कॉपी रे नोट करके पॉइंट वाइज ताकू लिखु। फास्ट देख यहाँ आमर हूँ हेडिंग पॉइंट यहाँ कौन हेडिंग पॉइंट पे 1 मार्क आउ कनक्लूजन पे 1 मार्क। जो भी पिला 2 ରୁ 3 धाड़ी हेडिंग पॉइंट लिखी देती से निहाती 1 पाइब आ कनक्लूजन जो 3-4 धाड़ी लिखी ताल भी 1 मार्क पाइब 1-1 मार्क। बाकी जतिक बॉडी पार्ट अच्छी तुम से तुम पाच 6 मार्क बुझिपाल। तेणुक हेडिंग पॉइंटा प्रथम भलसे बुझ। भारत एक विशाल एवं विविधतापूर्ण देश। भारत हूँ गोटे विशाल एवं विविधता माने विभिन्नता रही लोक मानक मध्य एठारे अनेक भाषा धर्म संस्कृति जातिर लोक बसवास करती नामित भी लिखिपार एठारे विभिन्न जाति धर्म वर्ण संस्कृति लोक मैंने बास करती। एहीपरि बड़ देशर शासन को माने भारत भली गोटे बड़ देशर शासन को सहज आउ सुचारू बा सठिक भाव में परिचालना करने भारत में संघीय शासन व्यवस्था ग्रहण कर अर्थात भारत भली गोटे बड़ देश बा बृहत देशर शासन व्यवस्था को किभली सठिक भाव परिचालन करवा से पिलाने संघीय व्यवस्था को ग्रहण करा जायछि। बुझिपाइल भारत भली बड़ देशर शासन को सठिक भाव कार्यकारी बा परिचालन करने संघीय व्यवस्थार ग्रहण करा जायछि। संघीय व्यवस्थार अर्थ कौन ना संघीय व्यवस्थार अर्थ होछि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मध्य क्षमता एवं दायित्वर बंटन करवा। संघीय व्यवस्थार अर्थ जो क्वेश्चन आसला संघीय व्यवस्था कौन आंसर लिख संघीय व्यवस्थार अर्थ होछि केंद्र और राज्य सरकार मध्य क्षमता और दायित्वर बंटन बा विभाजन करवा। उभय सरकार निज निज क्षेत्र में निज निज परिसर रे रही कार्य करती एवं देशर उन्नति पाई परस्पर सह सहयोग करथांती। उभय सरकार अर्थात केंद्र और राज्य सरकार निज निज तांका परिसर रे रही कार्य करती एवं देशर उन्नति पाई परस्पर सहयोग करती। भारतीय संघीय व्यवस्थार महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य गुड़िक अनेक रही। प्रथम पॉइंट तुम अच्छी 2 स्तर सरकार। 2 स्तर सरकार कौन माने केंद्र और राज्य सरकार से मैंने 2टा स्तर अच्छा केंद्र सरकार केंद्र रहिले राज्य सरकार राज्य रहिले से प्रथम पॉइंट हूँ 2 स्तर सरकार बा द्वैत सरकार जहाँ भी लिखिले चलिबो। भारतीय संघीय व्यवस्थार प्रथम वैशिष्ट्य होउची 2 स्तर सरकार अर्थात द्वैत सरकार। भारत रे केंद्र सरकार और राज्य सरकार रही 2टी सरकार किए अछंती केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार कौन करती केंद्र सरकार समग्र देशर कार्य परिचालना करिथांती। केंद्र सरकार जी से टोटाली देश को देशर समस्त कार्य को परिचालना करिथांती किंतु राज्य सरकार निज राज्यर प्रशासनिक बा शासन कार्य देखि थांती बा निज राज्यर शासन कार्य को परिचालना करिथांती। ए व्यवस्था द्वारा शासन कार्य सहज होते सहज हेबनी कारण केंद्र सरकार केंद्र रे रही समस्त देशर कार्य को परिचालन करे राज्य सरकार निज राज्य रे रही राज्यर शासन कार्य को परिचालन कले जहाँफल शासन कार्यटी सहज होता है कारण केंद्र सरकार निज कार्य को कले केंद्रर राज्य सरकार राज्यर काम को कले तेणु शासन कार्य सहज होता। 2 नंबर पॉइंट देखिए 2 नंबर पॉइंट तुम अच्छी क्षमता बंटन कौन विभाजन। संघीय व्यवस्था रे केंद्र और राज्य सरकार मध्य शक्ति बंटन करा जायछि शक्ति बा क्षमता को बंटन करा जायछि कहा मध्य केंद्र और राज्य सरकार मध्य
ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ସପ୍ତମ ଅନୁସୂଚୀରେ 3ଟି ତାଲିକା ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମ ଅନୁସୂଚୀରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ଅନୁସୂଚୀ ଅଛି? 12ଟି ଅନୁସୂଚୀ ଅଛି। ସେ 12ଟି ଅନୁସୂଚୀ ମଧ୍ୟରୁ ସପ୍ତମ ଅନୁସୂଚୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ତାଲିକା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ସେ 3ଟି ତାଲିକା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଏବଂ ସମବର୍ତ୍ତୀ ତାଲିକା। ସମବର୍ତ୍ତୀ କହିଲେ ଚଳେ, ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା। 3ଟି ତାଲିକା ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାର ବିଷୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ରହିଲା, ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ବିଷୟ ରହିଛି ତା ଉପରେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଟୋଟାଲି କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ କେତୋଟି ବିଷୟ ଅଛି? 69ଟି ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲି କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ବିଷୟ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ 61ଟି ପିଲାମାନେ ରହିଛି। ଆଉ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ଆମର 51ଟି ନା 52ଟି ତମର ଅଛି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାର ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ସେ ଡାଟା ଆସୁନି, କାରଣ କେଉଁ ବୁକ୍ରେ ତମର ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ 100 ଦେଇଛି ତ କେଉଁ ବୁକ୍ରେ 99 ଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଏଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ। ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ମୋତେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି 52ଟା ବିଷୟ ଅଛି। ତୁମେ ଦେଖିଦେବ ନିଜ ବୁକ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖ, କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ବିଷୟ ଉପରେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ସେଭଳି ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ବା ସମବର୍ତ୍ତୀ ତାଲିକାରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ତାହା ଉପରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ। କେଉଁ ଉପରେ? ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ବିଷୟ ଉପରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମନେ ରଖ। କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି? ଡାକ, ରେଳ, ତାର ବିଭାଗ, ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା। ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ କ'ଣ ବିଷୟ ଅଛି? ନା ପୋଲିସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜେଲ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କୃଷି। କିନ୍ତୁ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ କ'ଣ ଅଛି? ବିବାହ, ଛାଡ଼ପତ୍ର, ଶିକ୍ଷା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି, ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ, କାରଣ ଏହି ସମ୍ବିଧାନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତା ବା ଶକ୍ତି, ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଥିବାରୁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ବା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବା ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ପଏଣ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଦେଇଛି ତୁମକୁ, ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ କରିକି ବକ୍ସ କରିଦେବ, ଆରାମସେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫୁଲ୍ ଟୁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ତୁମେ ପାଇବ। କାରଣ ପଲିଟିକାଲ ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ଏ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ତୁମେ ଯେତେ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କରିଥିବ, ଯେତେ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ, ତାହେଲେ ସେତେ ମାର୍କ ତୁମର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ିବ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସମ୍ବିଧାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚତା। ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଆଇନ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ବି ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଆଇନ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିଏ? କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯଦି କୌଣସି ଆଇନ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ହୁଏ ତେବେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାହାକୁ ବାତିଲ କରିପାରେ। ଏହା ଆଇନର ଶାସନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇନର ଶାସନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ। କିଏ? ସମ୍ବିଧାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚତା। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଖ, ଭାରତରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସ୍ୱାଧୀନ ଅଟେ। ନ୍ୟାୟପାଳିକା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନ୍ୟାୟପାଳିକା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ସେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସ୍ୱାଧୀନ ଅଟେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ'ଣ? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଥାଏ। ଏଇ ଦୁଇଟି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। କିଏ?
ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏମାନେ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କାହିଁ କୁହାଯିବ? କାରଣ ଇଏ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନଥାଏ। ଇଏ ନିଜ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଥାଏ ସେଇଟା ସେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ଇଏ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ବା କାହା ଅଧୀନରେ ରହିକି ନ୍ୟାୟ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା କୁହାଯାଏ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦୁଇ କକ୍ଷୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସଦ। ଦୁଇ କକ୍ଷୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସଦ କ'ଣ ନା ଦେଖ ଭାରତର ସଂସଦ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତ ମନରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ସଂସଦ କ'ଣ? ସଂସଦ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝ ପିଲାମାନେ। ସଂସଦ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ସଂସଦ 3ଟି ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କିଏ କିଏ? ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। এই 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସଂସଦ ଗଠିତ। କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସଂସଦ? 3ଟି ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଯେଉଁ ସଂସଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ସଂସଦ 2ଟି ସଦନ ମାନେ କ'ଣ? ବା କୋଠରୀ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ବୁଝାଉଛେ 2ଟି କୋଠରୀ ବା ସଦନ ବା ସଭାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ବା ସଭାକକ୍ଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଗୋଟେ ହେଲା ଲୋକସଭା, ଗୋଟେ ହେଲା ରାଜ୍ୟସଭା। ଲୋକସଭା ମାନେ କ'ଣ? ଲୋକସଭା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏପରି ଏକ ସଭା ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି ନେତାମାନେ। ରାଜ୍ୟସଭା ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସଭା ଯେଉଁଠି ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକ ଆସି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ଏ 2ଟି ହେଉଛି 2ଟି ସଦନ ଯାହାକୁ ନେଇକି ସଂସଦ ଗଠିତ। ବୁଝିପାରିଥିବ ଭାରତର ସଂସଦ 2ଟି ସଦନକୁ ନେଇ ଗଠିତ। 3ଟି ଅଙ୍ଗ କହିଲେ ଅଲଗା, କାରଣ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସଂସଦଟା ଗଠିତ। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ ଗୋଟେ ସଦନ ନା କି? ସେ ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ସଦନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକସଭା ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସଭା। ଏ 2ଟି ହେଉଛି 2ଟି ସଦନ, ୟାକୁ ନେଇକି ସଂସଦ ଗଠିତ। ଲୋକସଭା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକସଭା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକକୁ ସବୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ସେ ସଭାରେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂଘୀୟ ଶାସନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। କ'ଣ ଅଛି? ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଅତି ସହଜ ହୋଇନଥାଏ ବା ସହଜ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ତାକୁ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗୋଟେ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ତାକୁ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେତେକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସଂସଦର ବିଶେଷ ଅଧିକାଂଶ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହୁଏ। ଏହା ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ। ଏହି ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ, କାରଣ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଧିକାଂଶ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏକକ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭାରତରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଭାରତରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହା ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଛି। ଏହା ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମାନ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ବନେଇ ପାରିବା। ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ। ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ସାରା ଡିଭିଜନରେ ଅଛି ବା ଉପଖଣ୍ଡରେ ଅଛି। ନିମ୍ନ ଅଦାଲତକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗଠିତ। କ'ଣ? ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗଠିତ।
जोटा कि समस्त राज्य में गोटे गोटे उच्च न्यायालय रही विभिन्न उच्च न्यायालय को नहीं सर्वोच्च न्यायालय गठित जोटा कि आम दिल्ली में अच्छी से भारत हूँ सर्वोच्च न्यायालय निम्न अदालत में आग गोटे केस जीव से जब सल्व हो पारे ताल से उच्च न्यायालय को जीव उच्च न्यायालय जदि न्यायदाता सठिक भाव समाधान करें ताल से केसटा जो कौटी की सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय समस्त नागरिक को समान न्याय प्रदान करें से कहुए कि भारत में गोटे एकक न्यायिक व्यवस्था प्रचलित अच्छी 9 नंबर पॉइंट अच्छी एकक नागरिकता एगुड़िक पे भारतीय संघीय व्यवस्थार वैशिष्ट्य किंतु संघीय व्यवस्थार वैशिष्ट्य यहाँ नुहे एगुड़िक नुहे भारतीय संघीय व्यवस्थार वैशिष्ट्य आसते एगुड़िक लिख भारत में केवल एकक नागरिकता रही भारत में केवल एकक नागरिकता रही अर्थात भारतर प्रत्येक व्यक्ति केवल भारतर नागरिक से कहुए कि जदि तुम अलग कंट्री गला तुम जब तुमको जो पचारे तुम किए तुम कौन कह मु जड़े भारतीय से समस्त भारत को भारतर नागरिक बुझा ये एकक नागरिकता प्रचलित अच्छी राज्यभित्तिक अलग नागरिकता नहीं यह देशर एकता अखंडता को मजबूत करता है किए एकक नागरिकता एकक नागरिकता भारतर बा देशर एकता आउ अखंडता को मजबूत प्रदान करें संघीय व्यवस्थार वैशिष्ट्य जदि पढ़ी तुमको से को पॉइंट लिखार अच्छे मुझे कहीदेवी वीडियो लास्ट रे देखिए 10 नंबर पॉइंट अच्छी जरूरीकालीन व्यवस्था भारतीय संविधान में जरूरीकालीन व्यवस्था रही युद्ध बाह्य आक्रमण आभ्यंतरीण अशांति किंबा आर्थिक संकट समय जरूरी व्यवस्था जरूरीकालीन परिस्थिति अवस्था घोषणा करा जाए जितेबाला देश में युद्ध बाह्य आक्रमण अर्थात कौन बाहर कौन देश आमको आक्रमण कले कि आभ्यंतरीण देश मध्य अशांति सृष्टि हेले आर्थिक संकट टंकार अभाव देखागला समय जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करा जाए यही समय केंद्र सरकार अधिक शक्ति पाई एवं देशर एकता सुरक्षा को बजाय रखि था जिते जरूरीकालीन व्यवस्था घोषणा कराए से केंद्र सरकार अधिक शक्ति पाई था एवं से ही देशर एकता को सुरक्षा करी बजाय रखि था 11 नंबर पॉइंट शक्तिशाली केंद्र भारतर संघीय व्यवस्था रे केंद्र सरकार को अधिक शक्ति दि जाइछि जातीय सुरक्षा विदेश नीति जरूरी परिस्थिति रे केंद्र भूमिका अधिक रही था केंद्र यह सब समय अधिक शक्ति बा क्षमता पाई थाए यह देशर एकता स्थिरता को सुनिश्चित करिथाए शक्तिशाली केंद्र मान कौन ना केंद्र सरकार केंद्र रही अधिक शक्ति बा क्षमता पाई थांती फल से निजर क्षमता को जाहिर करी अधिक शक्तिर आवश्यक करिथांती बर्तमान आम देखिए लास्ट पॉइंट तुम जोटा 12 नंबर अच्छी अखिल भारतीय सेवा अखिल भारतीय सेवा कौन ना भारत में आईएएस आईपीएस एवं आईएफएस परी अखिल भारतीय सेवा रही यही अधिकारी माने केंद्र राज्य उभय स्तर में काम करते जो आईबीएस आईपीएस आईएफएस एमाने उभय केंद्र एवं राज्य स्तर में रही काम करते अधिकारी माने यह प्रशासन में समन्वय रक्षा करिथाए एवं देशर एकता को मजबूत करथाए ये जो अधिकारी माने एमाने प्रशासन समन्वय रक्षा करथांते अर्थात शासन में समन्वय रक्षा करथांते केंद्र और राज्य सरकार मध्य समन्वय रक्षा करथांती एवं देशर एकता को मजबूत प्रदान करथांती अखिल भारतीय सेवा यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन बा केंद्रीय लोकसेवा आयोग द्वारा संपादित होता है तुम सरीगला पे कौटा ना पॉइंट गुरा सरीगला आम कनक्लूजन को जीवा कनक्लूजन कौन अच्छी भारत कनक्लूजन मोस्ट इंपोर्टाट पे जहाँ भी हो तुम 2-3 धाड़ी कनक्लूजन लिखिक आस एक मार्क पाइबार अच्छी भारतीय संघीय व्यवस्था देशर गणतांत्रिक शासनर मूल आधार अटे भारतीय संघीय व्यवस्था देशर गणतांत्रिक शासनर मूल आधार अटे एथिरे केंद्र और राज्य सरकार मध्य शक्ति और क्षमतार सुंदर बंटन होइछि दुई स्तर में द्वैत सरकार लिखित संविधान संविधान सर्वोच्चता स्वाधीन न्यायपालिका द्विकक्षीय विशिष्ट संसद एकक नागरिकता
जरूरीकालीन व्यवस्था और शक्तिशाली केंद्र सरकार यार प्रमुख वैशिष्ट्य अटे। यही संघीय व्यवस्था देशर एकता अखंडता विकास और सुशासन को सुनिश्चित करिथाए। सेथिपाई भारतीय संघीय व्यवस्था को विश्वर एक सफल और आदर्श शासन व्यवस्था भाव गणना करा जाइथाए। बर्तमान तुमको कहली तुम दुईटा लंग क्वेश्चन आस गोटे संघीय व्यवस्थार वैशिष्ट्य आ गोटे अच्छी भारतीय संघीय व्यवस्थार वैशिष्ट्य। संघीय व्यवस्थार वैशिष्ट्य जदि आसला तार केतोटी पॉइंट अच्छी सेगुड़िक केवल लिख जमीक दुई स्तर सरकार बा द्वैत सरकार यहाँ गोटे पॉइंट अच्छी संघीय व्यवस्थार वैशिष्ट्य कथा कहूँ। लिखित संविधान यहाँ गोटे वैशिष्ट्य, तापर स्वाधीन न्यायपालिका यहाँ गोटे वैशिष्ट्य, द्विकक्षीय विशिष्ट संतन यहाँ वैशिष्ट्य, एतिकी वैशिष्ट्य कहार कहार एतिक वैशिष्ट्य यह हूँ संघीय व्यवस्थार वैशिष्ट्य। जदि भारतीय संघीय व्यवस्थार वैशिष्ट्य बोला ये सब गुड़िक हम। आशा करछि भिडियोटी आपको भल लगी। यहीपरि आम पॉलिटिकल आउ हिस्ट्री जहाँ भी सिलेक्शन क्वेश्चन अपलोड सरी तार आंसर यहीपरि धीरे धीरे देखिए। आपण मैंने प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। रही धन्यवाद।